meeting is recorded. So again, selamat pagi, Assalamualaikum kepada semua. So yang tak boleh datang kelas, tolong bagi tahu mereka recording ada. Normally I takkan buat recording lah untuk kelas, but I want to make sure that everyone comes. Tapi masa-masa ni sangat-sangat genting. So you tak boleh kadang-kadang ada perkara yang memang kita tak boleh elak. Contohnya hujan semalam kat JB, hujan dari awal pagi pukul 7 lebih sampailah petang. So petang tu artinya 7 lebih 7 lebih ke 8 lebih. So memang teruklah banjir semalam, bukan teruklah hujan semalam sepanjang hari. So as suspected ada tempat-tempat memang akan banjir lah. So hopefully yang terkesan daripada banjir tu tolong bagi message, jaga diri baik-baik. You can still catch up with class after this, after recording. Minggu ni I takkan bagi kerja supaya yang terkena banjir tu you focus on your life, get things back together. Ada tugasan untuk minggu depan lah. So these 2 weeks memang susah sikit nak bagi tugasan. Minggu lepas semua tiba-tiba cuti kan. Itu pun tak sangka juga UTM akan bagi 1 minggu pelepasan untuk settle what we need in terms of cuti, banjir. So artinya kat sini kita kurang 1 minggu untuk syllabus. Normally I arrange it in such a way that syllabus tu memang cukup 15 minggu. Tapi since kita ada 1 minggu hilang, so artinya minggu depan kita kena ganti kelas. So let me buka my Google Chrome kejap. Okay. Share. Okay. Tolong pergi ke page e-learning masing-masing. Lepas tu turun ke minggu 12-13. Minggu 12-13. Buka. Lepas tu you akan tengok file ni lah. File ni namanya weekly lesson plan. So minggu ni dengan minggu depan kita kena ada kelas synchronous, artinya kelas live macam ni. So that we be able to catch up on what we have lost lah in the 1 week minggu lepas. So plan sebenarnya minggu depan asynchronous kan, tapi I don't think we can do that. Minggu ni 2 hari bulan, 2 hari bulan ke 3 hari bulan, sorry, 3 hari bulan. Dengan minggu depan dua-dua ada sesi synchronous. So in these 2 weeks I will catch up on what we're supposed to cover in terms of falsafah pendidikan dari segi timur. Okay. So tak ada tugasan seperti yang diberitahu tadi, just masuk je kelas. But you have to pergi e-learning, pergi download nota. Nota dah lengkap untuk 2 minggu. You baca part-part yang patutlah untuk minggu tersebut. So minggu ni you just baca part Islamic Philosophy of Education. Minggu depan kita akan cover the East Asia Philosophy of Education. East Asia Philosophy of Education to cover Taoism and Confucianism. Alright, so ini plan rancangan pembelajaran untuk 2 minggu ni. Ini merupakan slide. So reminding the class rep. So kalau ada sesiapa yang tak boleh download, wakil kelas tolong downloadkan, lepas tu share dalam your WhatsApp group sendiri, right? So tak tahulah, mungkin ada orang yang tak boleh download ke. Sebenarnya walaupun time banjir ni pembelajaran masih boleh dijalankan lagi. Slide tu mungkin boleh share dengan kawan-kawan yang terkesan akibat banjir kot. Just baca je. At least you ada benda yang you boleh tengok kan. Offline especially, right? So tu dia. Sebelum tu ada soalan. So summary, pergi tengok content e-learning semua orang. Maklumat semua dah di-upload kat dalam e-learning, right? Ada soalan?
soalan yang tak sepatutnya ditanya dalam kelas. Sebab kalau you tanya ada soalan, tak ada orang yang akan bagi tahu soalan-soalan yang tak ada orang yang akan tanya soalan. That's the keyword lah. Okay. Mak Zlina, thank you for responding. Okay, yang lain semua thumbs up, thumbs up. Artinya so far tak ada masalah. Okay. So kalau tak ada masalah, kita akan teruskan dengan kelas kita pada hari ini. Okay, let's see ya, dah buka tak? Okay. So hari ini kita akan cuba cover part pertama dari falsafah pendidikan bukan barat. So today we'll be covering a little bit on Islamic philosophy of education, falsafah pendidikan dari perspektif Islam. So okay, let's see. Let's share this. Right. Okay. Now, why is it important for us all to understand philosophies of education outside of the West? So, minggu sebelum kita cuti, tiba-tiba minggu lepas tu kita dah cover kan, for Western philosophy of education, they believe in two distinctive poles, I should say. Pertama, student-centered learning. Kedua, teacher-centered learning. So, apa-apa pendekatan dia akan bergerak dari student-centered learning kepada teacher-centered learning ataupun dari teacher-centered learning pergi kepada student-centered learning. So, existentialism contohnya dia berfokuskan kepada what students like. So, if your students like to draw, you akan bagi student tu peluang untuk melukis. Kalau progressivism, you akan pentingkan kemahiran menyelesaikan masalah, problem solving abilities. Kalau perennialism, perennialism artinya you akan minta student-student baca teks-teks asal. Kalau orang yang belajar TESA, dia akan pergi baca teks dari Shakespeare contohnya, fahamkan apa itu teater, apa lagi, dan beberapa pendekatan pendidikan yang berbeza. Oh, now I remember another one. Essentialism. Essentialism, you kena belajar skill-skill yang asas supaya you boleh apply all skills in your daily lives. So, contoh subjek yang berkaitan essentialism, kemahiran hidup. So, if you notice, pendekatan-pendekatan pendidikan ni, dia banyak berfokuskan kepada student ataupun cikgu or pendidik. Tapi kalau pendidikan di luar barat, artinya dunia kita ni, so we're covering outside. In Asia is a very big place for us to cover. So kat sini kita punya perspektif tentang pendidikan lain sikit. So kita akan fikirkan pasal family contohnya. Kita akan fikirkan pasal masyarakat. There's always someone else that we think about. And satu lagi, point penting kalau you tak boleh dengar semua perkara pada hari ini, you just remember this point. Kalau pendekatan pendidikan di luar barat, we will always have this bigger power than ourselves as a force in front. Artinya kalau orang Islam kita ada Tuhan kita yang kita akan tengok in terms of what God wants us to learn, what is education from the eyes of God. Kalau Taoism contohnya, dia punya kiblat ialah nature. So you akan ikut apa fitrah semula jadi sesuatu bahan tersebut. Kalau Confucianism, dia ada peraturan-peraturan dia. Contohnya you kena respect cikgu dulu, respect keluarga dulu kalau tak silap. Dia ada hierarchy dia in terms of your relationship with people around you.
So kalau perspektif pendidikan di luar barat, kita akan tengok orang-orang sekeliling kita lah. Orang-orang ataupun kuasa-kuasa sekeliling kita. Kita tak akan fikirkan pasal diri sendiri. That's the distinctive feature of philosophy of education outside of the West. Okay, so let's see. I think I pernah tunjukkan slide ni kepada semua orang. Tapi mungkin tak ingat. So I akan repeat balik. Education does not develop in a vacuum. It always develops in response to religious, economic, political and social conditions. Statement ni sebenarnya merangkumkan apa yang I cuba terangkan minggu ni dengan minggu depan. Dari segi perspektif pendidikan di luar barat. Okay. So I also want to highlight this point. Selalulah kita dengarkan kat luar yang kita kena belajar dari Finland, kita kena belajar sistem dari sistem pendidikan yang so-called really good outside the country. And then ada juga ahli-ahli politik yang bagi tahu kita kena import contohnya pendekatan pembelajaran dari atau dan pengajaran dari negara-negara tertentu. Now, the general response of the public, selalunya kita akan cakap, okay, kita ikut je. Tapi I hope after this, after you finish this kursus, you will start to question why do we have to follow it. Start questioning why do we need to follow. Sebab apa yang berlaku kat luar negara, kalau kita pindahkan masuk ke dalam negara kita, belum tentu penyelesaian masalah tu boleh digunakan kat Malaysia. Sebab setiap konteks negara tu berbeza. So you tak boleh suka hati import apa yang datang dari contohnya Finland lah, sebab Finland is a very famous country, cited to have a very good education system. So kita tak boleh import saja apa yang dipraktikkan kat Finland and then letakkan kat Malaysia. It might not work. So the general perception of the public is kita import lah yang bagus, then letak kat Malaysia. But conditions of countries are different. Contohnya kita punya, bukan semua orang kat Malaysia bayar cukai. Tapi kat Finland dia punya percentage cukai tu yang dibayar oleh setiap individu very high. That's why quality mereka boleh gunakan duit pendapatan dari cukai tu untuk bina sistem pendidikan yang bagus. Tapi kalau kita bukan semua orang yang bayar cukai, how are we going to support the education system? Kerajaan bukan cakap tak cukup duit, tapi dia ada banyak priority yang berbeza. So for us, cuba fikirkan balik. Kalau mungkin your pengetua suruh you copy benda dari luar negara ke, fikir balik sama ada pendekatan tu betul atau tidak. Sebab mungkin penyelesaian tu kalau you nak import masuk ke Malaysia, kena tukar sikit supaya dia bertepatan dengan apa yang kita perlukan kat dalam negara kita sendiri. So that is why I want you guys to appreciate the module for this week and the following week. Not everything that you import dari barat is a good thing that you import. Kadang-kadang kena fikir balik. Mungkin dia tak sesuai dengan konteks sosial kita, contohnya, right? So I will only cover nombor 1 dan nombor 2 untuk minggu ni dan minggu depan. 3 dan 4 sebenarnya dah diterapkan in 4.1 and 4.2. And actually, I want you guys to reflect and think about 4.3 and 4.4 when you do your final assignment for this course. So, assignment terakhir untuk kursus ni ialah tulis falsafah pendidikan diri sendiri. Dia sambung dengan assignment pertama yang you guys buat pada minggu pertama. The map, the positionary map yang you guys buat tu. Untuk assignment terakhir, you akan buat falsafah pendidikan sendiri, and this is where you think about what you learn about the West and what you learn about the East. Then you akan tulislah apakah falsafah pendidikan diri sendiri yang sesuai.
In other words, kalau you jadi cikgu lepas graduate, apakah bentuk cikgu yang you akan jadi as a teacher in school, right? Okay, now bahan-bahan dari minggu ni dan minggu depan, I take from a few sources lah. Untuk falsafah pendidikan Islam, buku terbaik, these two books. I think buku merah ni you pernah tengok dulu, because I covered it before, and part yang PDF melapang muka surat tapi bukan semua orang baca. And then there's this concept in the book called Verbalisma that probably you guys learn as well. Buku yang ngam sikit dengan modul kita pada minggu ni ialah buku dari Prof Wan, the same author, Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam. So again, kalau mampu untuk beli, berarti buku ni RM40 kot. Shopee ada, pergi cari. Okay, and then untuk minggu depan punya material, I cover dari journal lah. So these are the journal articles that I covered in terms of Taoism and Confucianism. Okay. So untuk belajar falsafah pendidikan luar barat, we have to be a character. Kita akan jadi master ukui. Semua orang akan jadi master ukui. Mungkin pernah tengok this character. Yes, Mazina. There's a master. There's a turtle moving. So master ukui is actually a character that represents a lot of very good traits for our perspective on education from the East. So very experienced, a lot of wisdom, very respected. The greatest kung fu master in history. Cara dia bercakap dalam Kung Fu Panda, the slow, very cool. Master Shifu, dia punya kawan is a very anxious, panicky kind of person. Tapi dia ni cool aja jawab soalan. So we have to aim to be this particular Master Ukui. And this is one of the character that you can relate to in terms of what kind of teacher that you want to be, right? Okay, so in short, pergi tengok Kung Fu Panda and focus your attention on this particular character, Master Ukui. So, okay, dari perspektif Islam, pendidikan adalah dia ada dua pandangan berbeza. Pandangan pertama, berorientasi kemasyarakatan. Artinya, apa-apa yang you belajar, you kena sumbangkan balik kepada masyarakat. So this is the second perspective, individualistik sikit. Artinya you akan belajar, you akan buat mahirkan diri dengan pelbagai kemahiran berdasarkan apa yang you minat, apa yang you boleh buat. So this is the general sense of education from the West. So kalau dari perspektif pertama kemasyarakatan, you kena belajar dan apa-apa yang you belajar tu you kena sumbangkan balik kepada masyarakat. Tak kisahlah you produce produk ataupun innovation yang digunakan oleh masyarakat ke, ataupun you pergi turun padang untuk tolong masyarakat menyelesaikan masalah tertentu ke. Contohnya, recently I read this news where ada sekumpulan pelajar politeknik dan college vocational kalau tak silap, dia punya specialty electrical engineering. Mereka turun padang untuk tolong rumah-rumah yang dimasuki air, tengok balik, semak balik dia punya Swiss fuse dan pelbagai. So itu perspektif kemasyarakatan. You whatever that you learn in school, you sumbangkan balik kepada masyarakat. So kalau individu, it's purely for you.
ini mazhab-mazhab yang pentingkan gadget employability. Adakah you dapat kerja lepas gadget? So this is the main aim. So when you dapat kerja, artinya you ada pendapatan sendiri. Contohnya, you boleh tampung pendapatan keluarga. The quality of life will increase because you have a certain income. And at the same time, your quality of life in terms of your health, your happiness, would technically increase because you have money to spend, you know what you want, and so on. So, yang ni merupakan perspektif pendidikan secara general lah. Either for yourself or for the society. So, Prof. Wan highlighted one particular problem about these two perspective. Penyakit diploma. Artinya semua orang boleh beli diploma. It's a matter of whether you can afford a better quality diploma or a less quality diploma, a cheaper version of a diploma. So dalam research pendidikan tinggi, kita panggil dia massification of education. Artinya semua orang boleh ada sijil. It might be a good thing. It might also be a good thing. Good thing being kalau kita betul-betul belajar gunakan ilmu yang kita ada tu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ke. So essentially everyone will benefit from it. But kalau kita pentingkan sangat kertas diploma tu, it goes to an extent where diploma boleh dibeli. So you pernah dengar kan ahli-ahli politik yang mempunyai contohnya PhD yang tak betul, fake PhDs contohnya, or fake degrees in general. So this is according to Prof. Wan salah satu simptom-simptom penyakit diploma. Kita nak dapatkan pendidikan bukan tujuan sebenar pendidikan, tapi kita nak duit, kita nak taraf sosial yang tinggi. For example, kalau dalam Islam, according to Prof. Wan, this is also a problem for us if we emphasize on money too much or social status too much. Masalah kerohanian, kejiwaan, kesihatan, last-last melemahkan negara dan masyarakat secara keseluruhan. So as early as possible, Prof. Wan dah buat warning pada semua orang. Kalau kita pentingkan sangat sijil diploma tu, kertaslah. Kita tak akan fikirkan pasal contohnya adakah ilmu yang kita dapat kat sekolah tu kita dah gunakan untuk menolong masyarakat. We have a lot of white collar crimes. Contohnya corruption, apa lagi? Kalau term specific, breach of trust, criminal breach of trust, where you main data, main account, you manipulate certain documents. So according to Prof. Wan, these are signs that the society is unhealthy already in terms of perspective. What is education? The real function of it. Okay, kalau ikut Prof. Muhammad Nakib atas, tujuan mencari ilmu adalah untuk menanamkan kebajikan atau keadilan dalam diri sebagai seorang manusia dan individu. So who are you? After you got that cert or that so sepatutnya you kena gerak dari fasa bawah sekali. Artinya you tak tahu apa-apa, tak tahu membaca, tak tahu menulis. Then gerak naik taraf sikit. You can read, you can write, you can count. And then naik taraf lagi, you akan fikirkan who are you as a person and how do you relate to others, not just the society but also to nature, to God, and so on and so forth.
And kalau perspektif kalau pendidikan dari perspektif Islam, you are not preparing just for today. You akan bersedia untuk perjalanan yang jauh lagi. Artinya kat dunia, and then when you die, the transition, and then towards another stage, the hereafter, yang lagi panjang and lagi significant lagi if you are Muslim, right? So a good person according to Prof Wan, orang yang insaf sepenuhnya tanggungjawab kepada Tuhan. So see where the emphasis here is. So kita belajar untuk Tuhan. That's the key feature of pendidikan dari segi perspektif Islam. So your main goal after you get an education is to be able to be fair, penunaian keadilan terhadap dirinya, to yourself, and diri-diri lain dalam masyarakat, to others. And then your main aim after you get an education is berupaya meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju kesempurnaan. So there's no such, we are not perfect. Yang tu yang Islam highlights in terms of every individual. So, but what you can do sebagai seorang insan yang baik, you continuously improve yourself. So that's the beauty of the perspective for education. So kalau orang Islam, dia ada satu je contoh ataupun role model yang kita kena ikut, Nabi Muhammad. So this is what we call the perfect person, perfect characteristics, the ideal character that we need to follow through. And what do we need to know? Pendidikan, there are three components that is highlighted in Islamic perspective. Pertama, konten dia ilmu. Kedua, pengajaran, how you pass that particular knowledge, how you share that particular knowledge. Nombor tiga, ini yang kita susah sikit nak buat, penyuburan yang baik. Artinya kita praktikkan, kita jadi role model kepada orang lain. Pertama dan kedua kita boleh buat, no problem about that. Yang ketiga ni yang lihat sikit lah. For not just me, but for a lot of us here. Okay. And dari perspektif Islam, we emphasizes a lot on adab. So perkataan ni sering digunakan especially online pada masa hari ini. So adab is a form of disciplinary, tindakan mendisiplinkan jiwa, tindakan mendisiplinkan fikiran. How you do it, you get all the ilmu yang membolehkan seseorang tu differentiate ataupun membezakan dari apa yang baik dengan apa yang tak baik. And then ilmu yang you dapat tu you boleh gunakan untuk membuat keputusan yang betul. And you boleh elakkan dari membuat tindakan ataupun membuat sesuatu yang tak baik lah. So that's the whole function of education. Okay, not going to cover this. And kalau dari segi Islam, adab tu ada banyak dimensi dia. Terhadap diri sendiri, hubungan sesama manusia. So, okay, yang ni ada spelling error, so sorry about that. So, ni nilai-nilai murni yang kita kena fahamkan lah. Rendah hati, kasih sayang. Ya, kalau ada yang belajar pendidikan moral tu, whatever nilai-nilai murni yang you hafal, dia bawa kat sini lah. Adab terhadap ilmu. So, kalau dari perspektif Islam,
one thing you need to remember is setiap ilmu tu dia ada hierarki dia. Contohnya, you kena belajar berjalan dulu sebelum you boleh belajar berlari. Sebelum you boleh belajar lain-lain pergerakan lah. Another thing is kalau dari segi matematik, you kena kenal nombor-nombor dulu. Dari 1, 2, 3 sampai 9. And then you kena belajar apa itu tambah, tolak, darab, bahagi. Barulah you boleh belajar kalau you tambah dengan bahagi, apa yang you kena buat dulu. And then ilmu matematik yang lebih tinggi lagi. So this is another unique feature of education from the perspective of Islam. Everything that you belajar, you kena ada turutan dari basic, lepas tu dia naik advance sikit. So adab terhadap alam, yang ni yang I think kita semua dah nampak lah. Kalau kita tak tunjukkan adab terhadap alam tu, banjir datang, tanah runtuh datang. Apa lagi? A while ago, sebelum COVID, haze, kan haze problem bauxite contohnya. Haze, I cannot remember, jerebu, baru teringat nama dalam BM. So sebelum pandemik, tiap-tiap tahun kita ada jerebu kan. So our neighboring countries dia bakar hutan contohnya. The smoke flew over here. So that is the irrespect towards the environment lah. Tak ada adab terhadap alam. Adab terhadap bahasa, whatever that you use, whatever that you say, whatever that you write, you akan fikirkan betul-betul adakah perkataan tu membantu you in terms of passing the right information. Does the word that you use offend people? Contohnya. So dia ada pelbagai dimensi adab that you need to learn through education. Okay. Okay. So I think I pernah cover yang ni dulu. So apakah perbezaan di antara pendidikan dan latihan? Hopefully you guys boleh jelaskan lah lepas ni. Pendidikan can only be done by humans sebab hanya kita yang boleh sambung-sambung information yang berbeza jadikan makna. Kalau binatang is latihan. So humans and animals can be trained. Nak tangkap bola ke, nak main bola ke, nak lari ke, those can be trained. But only us can be educated. Humans can be educated, right? So this is another thing that for everyone here, nak jadi cikgu lepas ni, kena fahamkan juga. Didik dengan ajar tak sama. So didik is a bit more comprehensive than ajar. That's why kita gunakan pendidikan rather than pelajaran. Sebab didik, we will cover a bit more extensive in terms of values, in terms of what is right, what is wrong, what is accepted by the society. Kalau ajar, kita hanya pass maklumat lah. Contohnya, I akan bagi tahu apakah jenis-jenis binatang yang ada kat dalam dunia ni. Herbivore, carnivore, omnivore dan sebagainya. We pass on knowledge. But we do not educate you to love animals. We do not educate you to take care of them. So that's the difference between didik dan ajar, right? Okay. Bahaya kehilangan adab, kalau ikut Prof Wan, ada 3 bahaya yang paling utama. Nombor 1, kezaliman. Nombor 2, kebodohan. Nombor 3, kegilaan. Lepas ni, kalau nak panggil orang zalim, bodoh atau gila, kena tahu maksud di sebalik perkataan-perkataan ni. Kebodohan, melakukan cara yang salah untuk mencapai tujuan yang betul. Remember? Kegilaan, perjuangan berdasarkan tujuan dan maksud yang salah. And the most important thing is
Kalau you cari ilmu, belajar bukan untuk Tuhan, it's what we call zalim lah. So ini level-level bahayanya kalau kita tak ada adab, according to Prof Wan punya interpretation. So ini merupakan sifat penuntut ilmu. You kena ikhlas, you kena hormat, you cannot rush. So sekarang kan pandemik dah 2 tahun, approximately 2 tahun lebih lah, sekolah tutup, baru diumumkan kan kalender sekolah tukar lagi. So at this point of time banyak cikgu yang mungkin kena rush syllabus. Tapi kalau ikut Prof Nakib Alatas dengan Prof Wan, apa-apa pengetahuan yang kita sampaikan tu kita tak boleh rush. Sebab dia ada hierarki dia ada adab dia kena belajar. So that is the sifat that you guys should have. That's me also. I'm still learning until today. So if you are a student, it is your obligation untuk cari guru terbaik and then you belajar dari guru terbaik tersebut. So that is saranan kepada student-student lah, penuntut ataupun pelajar-pelajar. You only have to learn from the best. Jangan belajar dari nombor 2 contohnya. And it also reminds us, all lecturers, all teachers here, to be the best in our field. That's why kemasukan ke universiti untuk jadi pensyarah, dia ada spesifik kriteria. You kena jadi pakar dari sesuatu bidang. Barulah you boleh diterima masuk sebagai pensyarah. So the whole purpose is for in order to make sure you guys, the students, learn from the best in the field. So ini sifat guru. Again, as I mentioned tadi, you kena jadi pakar. Kalau ajar sains, you kena jadi pakar sains. Kalau ajar pendidikan Islam, kena jadi pakar pendidikan Islam. Mengajar ilmu secara bertahap, you tak boleh, that's why sekarang ada banyak masalah. Student tak boleh selesaikan, tak ada critical thinking, for example. Kenapa? Sebab kalau kita kat sekolah, kita ajar matematik, contohnya kita suruh student buat latih to be. Tapi student tak faham. Dia cuma masukkan nombor-nombor, ikut formula, lepas tu keluarkan jawapan. Dalam kertas is A. But in reality, kalau you tukar sikit soalan tu, student tak boleh jawab. Kenapa? Sebab dia tak nampak. You kena solve part A dulu, lepas tu dia baru boleh belajar part B, part C and so on. Mengajar ilmu secara bertahap. Tidak menafikan nasihat kepada pelajar, tidak mengongkong kepribadian pelajar, mengamalkan idea dan mentafsirkan untuk menyelesaikan permasalahan moden. I have to admit, as an educator, benda ni I masih tak buat lagi. Sebab technically, if I have the knowledge, I should do innovation for the community. So masih belajar dari guru lagi lah. I don't really follow this definition at current point of time. Tak lengkap lagi part terakhir ni. Okay, so that is part 1. Pendekatan pendidikan dari perspektif Islam. I'm going to stop here for a while, tengok apa tak ada message. Ada soalan tak? Ataupun ada part-part yang tak jelas ke? Don't forget the notes are on e-learning, so you boleh pergi download lepas ni and then baca. Tak ada aktiviti interaktif. I assume everyone hadir, so tak ada attendance, don't worry. Yang tak boleh datang kelas hari ni, tolong bagi tahu, suruh mereka tengok video lepas ni. I will upload the video on e-learning later, alright? Okay. Siapa lagi? Farisha, thank you, jelas. Semua thumbs up. Syahidan, thank you. Smiley face. Yang lain dah tak nampak lah. Okay. Okay, good. Jelas. So essentially, kalau dari perspektif Islam, dia quite straightforward lah. You study for God. That's the whole purpose. You practice everything that you learn. Make sure it benefits the community.
ada tertib belajar as a student, what you should do, as a teacher, what you should do. So the roles are quite clear, and the important component kalau dari segi pendidikan perspektif Islam is adab. So you ada adab terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap alam, terhadap ilmu. That's why okay, remember last time I suruh you guys tulis senarai-senarai apa yang you kena buat dalam kelas secara fizikal dengan dalam kelas secara online. So dia ada tertib dia, apa yang you kena buat, first what you need to do. Kalau kat sekolah rendah, sekolah menengah, you kena kalau physical class, you kena berdiri, bagi salam kepada cikgu, lepas tu buka buku, start baca buku ataupun start buat aktiviti dengan cikgu. So those are tertib pembelajaran yang kita kena faham. So that is part 1. I'm going into part 2. Since everyone said it's clear, hopefully lah. Okay. Okay. Technical part. So kalau dari perspektif Islam, ilmu tu dia ada kategori dia. So yang kita dah cover, kategori keempat ni. Fardu Ain dengan fardu kifayah. Fardu Ain, semua orang kena belajar. Semua orang wajib ada ilmu tersebut. Fardu kifayah, kalau dalam masyarakat tu ada seorang dua yang menguasai ilmu tersebut, semua orang selamat. So this is the category that we covered before lah. Ada lagi, banyak lagi kategori lain. Contohnya, Al-Mahmudah, ilmu yang baik. Al-Masmunah, okey, salah baca. Ilmu yang tak baik. Sebenarnya ilmu tu depending on how you use it, it can be for good, it can be for bad also. Contohnya hacking. Hacking ada dua bentuk lah. Bentuk yang tak baik, so you pergi curi maklumat orang, curi duit orang, curi maklumat kredit card untuk beli barang. I kena tahun lepas lah, bulan September ke Oktober. Over 1,300 ringgit was charged to my credit card in one night. I terbangun lepas dengar berderet-deret message masuk. Sebab kalau you beli barang through credit card, dia ada TSC number kan yang kena masuk phone. So I traced the particular charges. It came from US. Adalah orang dari US mencuri my credit card information, lepas tu beli barang yang bukan-bukan, makeup, supplements, earphones. Yes, I can trace M-Bank. You ada bank yang you boleh tolong you pergi check duit hilang duit tu kat mana. Fortunately, I got my money back. But that's the example of ilmu yang you ada tapi you salah guna. Tapi hacking, kalau you pandai guna, it is actually beneficial. Contohnya, there's this certification khusus dapat cert, white hats. White hats refer to individuals yang ada kemahiran hacking, tapi dia akan tolong syarikat untuk check system. So siapa yang ada sertifikat ni, you boleh pergi hack contohnya sistem bank, or hack sistem shopping online. So kalau you dapat cari gap ataupun kelompongan yang ada kat dalam sistem-sistem tu, the banks and the whatever commerce systems online, dia akan bayar you sebenarnya, because you actually tell them what are the areas that they need to improve. So this is example of ilmu yang you gunakan dengan jalan yang baik. Okay, so next category, makrifah. Makrifah ni artinya yang diturunkan. So kalau dari perspektif barat, ilmu tu you kena cari melalui eksperimen, pengalaman. Kalau dari perspektif Islam, ilmu tu ada yang diturunkan terus. So diturunkan terus, it refers to Quran, and then what
the Prophet's friends observed and recorded. And then there's the ilmiah part yang you buat eksperimen, yang you buat observation. So we actually acknowledge ada ilmu yang bukan kita tengok timbulkan. Dia dah wujud because God gives us that particular knowledge. So next category, bersifat kekal. Bersifat kekal ni refers to apa yang diturunkan oleh Tuhan lah. Kategori dua, memenuhi keperluan material dan emotional. So how do we get it? It's actually from whatever that you observe, experiment, innovate, and so on. So these are the klasifikasi ilmu dari perspektif Islam. Next, fardu ain versus fardu kifayah. Kalau fardu ain, tak kisahlah. Okay, this concept can be used in any religion actually. Ada yang you kena belajar. Contohnya, as a Muslim, you kena belajar cara mengaji Quran, you kena belajar cara semayang, you kena tahu apakah itu rukun Islam, rukun iman, apa lagi? Rukun-rukun yang lain. So all those things, it makes you a person. It makes you a Muslim, it makes you a Christian contohnya. So these are the required knowledge that you need to pick up. So tu fardu ain, ilmu agama in general. Fardu kifayah is whatever that you learn in school. Contohnya science, technology, matematik, social science, apa lagi, budaya, bahasa, and so on and so forth. Okay, now ini merupakan isu yang Prof Wan dan Prof Sanakif atas observe lah dalam sistem pendidikan kita. And specific comment was given in terms of pendidikan Islam. So apparently kita di sekolah rendah dan sekolah menengah kita terlebih ajar. Contohnya pelajar sekolah rendah kita ajar dia jadi Islam dari segi teknikal, tu mechanical. So kita ajar dia cara membaca yang betul, kita ajar dia tajwid. Sedangkan yang penting ialah budak-budak tu kena faham why are you a Muslim contohnya. If you are a Muslim, what are you supposed to do? Or apakah yang dimaksudkan if you read certain surah contohnya. Maksud yang disampaikan lah dari surah-surah tersebut. Kita tak pentingkan that part, tapi kita pentingkan adakah you baca contohnya dengan cara yang betul. So that according to Prof Wan and Prof atas is a big problem. That's why kita pada hari ini we are too obsessed with certain things. For example, adakah you baca dengan cara yang betul? Yes, it's correct. Tapi ada more importantly, do you understand stuff that you read? That's what Prof Wan and Prof Syed Nakib atas is trying to highlight lah. And then satu lagi masalah yang mereka highlight, kalau kat sekolah menengah kita ajar budak-budak kita cara pergi haji, kena bayar zakat. These are the two that was highlighted. Tapi adakah budak-budak tu time dia bayar zakat or time dia pergi haji? According to Prof Wan and Prof Syed Nakib, it's too early to teach them this. Artinya, they believe that kalau you dah masuk umur untuk bekerja, barulah you pergi belajar cara apakah itu zakat, apakah zakat yang wajib you bayar, cara pengiraan zakat, nak bayar zakat kat mana. So bukan kat sekolah menengah, because kalau you belajar zakat kat sekolah menengah, you cannot relate because you cuma hafal je ilmu tu kan. Makes sense actually. And to be honest also, it wasn't until I kerja balik baru I pergi baca balik apakah itu zakat. Sebab dah terlupa. When you belajar zakat contohnya kat sekolah menengah, you tak boleh kaitkan apa yang you belajar dengan apa yang you buat. So that is what Prof Wan and Prof Syed Nakib atas try to highlight.
sesetengah ilmu tu dia ada hierarki dia. You kena belajar yang you kena ada yang basic dulu, barulah you boleh belajar yang advance sikit. And kalau ikutkan practice ni dia terlebih ajar. Because you need to understand first, barulah you boleh praktikkan. The second issue that they highlighted is how weak religious education is today. Sebab kita sekarang pentingkan keperluan tenaga kerja. Adakah graduate kita ni lepas dia habis belajar boleh dapat kerja atau tidak? Tapi roh dia tak dipentingkan. So that's why a lot of people dia punya sistem moral tu tak kuat. So nampak sikit bayangan-bayangan duit, contohnya corruption happen easily. Nampak sikit faedah-faedah yang you boleh dapat, okay, you are easily swayed. So you focus on the skills on the head, tapi you tak focus on the heart. What is important, the moral values, your belief system. So ini merupakan dua isu yang Prof Wan dan Prof Said Nakib highlight lah. So that's that. Part 2 of the of what we're supposed to cover today. Ada soalan? Again, I'm asking the wrong questions. Tapi dah terbiasa kan? So jelas tak? So part pertama tadi, konsep asas pendidikan dari perspektif Islam. Part kedua tu teknikal sikit. Teknikal tu artinya apakah yang you wajib belajar, apakah yang you kena pilih lah. Ada satu dua orang kat dalam masyarakat kena belajar, then orang lain semua selamat. And then apakah masalah-masalah kita. So the two main issues that were highlighted just now, kita tend to feed too much information to our children. Yang tak sepatutnya belajar zakat, you ajar dia zakat. Yang belum cukup ilmu kematangan untuk pergi haji, you ajar dia what is haji. And then you emphasize too much on the reading part of it, the surface reading without teaching your students apakah maksud di sebalik apa yang you baca. So that is perspektif Islam lah. So I'm going to open the floor to everyone. Kalau ada soalan ke, nak komen-komen ke, let me know now. Semua senyap je. Apa ni? Jelas sangat ke? Ataupun ataupun kena ada masa untuk hadam balik? Because technically our class is finished if there's no question. Cepat kan? I boleh sambung yang kedua, tapi I think I want you guys to digest first. Because sebenarnya banyak benda yang kita boleh digest dari content minggu ni. For example, the two issues just now lah. I tak pernah terfikirkan pun isu-isu ni. Sampailah I baca buku Prof Wan, and then he highlighted that part. Yes, agree. We are teaching our students too much. And I think when you baca the DSPK assignment lepas tu, you pun perasan kan, ada sesetengah subjek tu, kenapa nak ajar benda-benda ni? Adakah benda-benda tu sesuai diajar dari particular tingkatan? So, agree, Nazifa? Yes. So banyak parents sekarang dia complain yang contohnya tahun 1 punya soalan too kebat already, too high level. Tapi is that right? We are not looking for, we are not looking for you to solve that high level of problem. We want, adakah you faham konsep asas dulu? When as long as you understand konsep asas,
then you can branch out untuk belajar yang lebih advance lagi. Okay? Kalau tak ada masalah, so that's our class for today. I'm going to stop recording.